So guys, nagpi-flip top tong mga to. Nagpi-flip top to guys, oh. Yan nag-flip top. Ito mo dancer, ba't nakita ko sa bar nakadaya, per? Di sabi mo ito si Ace at yan si Jomar. Ito pala yung kaibigan natin, Ace versus Jomar. Round 2, game. Huwag mo puro makita. Manginig ka. Video ba yan? Si Maliit versus si Mak. Video. Yan na guys, flip top na kayo. Parang lugi na kayo. Ano yan? Standing flip top. Ano yun? Sinuntok sa Boy! Ikaw na. Damit ko green, shirt ko green. 2023. Paano yung mukha ka lang? Ka pa rin. Uyugis. Labitan pa natin yan, guys. Gwapo. Ito, gwapo. Gwapo versus gwapo. Ano? Flip top ka na, boy. Ulitin nga tayo, guys. Ano, ulitan? Ganyan. Ulitan tayo. Ako nga, taga-control. Lugi. Ano? Ako Nico sa likod. Ano? May ano, may pasok na. Ba't ka lalayo? Lalayo. Ayun na. Ah, takot na, guys. Panalo si Mag-dance na kayo. Jomar! Ulitan tayo. Mag-dance na kayo. Nico, lagay mo dito. Mag-dance. Look in the dark turns blue. All I want is only you. Soft light falling on your skin. I can feel the cold within. No more nights, no more disguise. Sige, video kita. Kahit na gano'n. Nico, tapos ganyan ka, Nico. Nico.